गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ एप्रिल 14 सोमवार। तो चलते जानिबे आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरि थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जहा द्वारा जेबे जे कोनोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। चलंतु वीडियो न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पकाई। 75,000 टंका खसीजीव सुना दर जना पड़ा केउ दिन हेबो एई सब काम। गत किछि सप्ताह धरि सुनार मूल्य वृद्धि पाइबारे लागिछि। गोटे सप्ताह मध्य 24 कैरेट सुनार मूल्य 5010 टंका वृद्धि पाइछि। सेही परि जदि आमे 22 कैरेट सुना विषय रे कथा हेबा तेबे गोटे सप्ताह रे एहार मूल्य 4600 टंका वृद्धि पाइछि। देश रे 10 ग्राम सुनार मूल्य 95,000 टंका रो अधिक होई सारिछि। राजधानी दिल्ली रे ही 10 ग्राम सुनार मूल्य 95,820 टंका। सुना जेते महंगा होउछि एहा साधारण लोकन को हाथ छडा हेउछि। आसंतु देशर किछि प्रमुख सहर रे 22 कैरेट एवं 24 कैरेट सुनार मूल्य ऊपर नजर पकाइबा। दिल्ली रे गोटे पटे 24 कैरेट रो 10 ग्राम सुनार मूल्य 95,820 टंका। सेही समय रे समान संख्यक ग्राम रो 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 27,850 टंका रे बिक्री हेउछि। सुना एही वृद्धि पाउथिबा मूल्य को देखि आशंका करा जाउछि जे तो निकट भविष्यत रे 10 ग्राम सुनार मूल्य 1 लाख टंका पहुंची पारे। किंतु विशेषज्ञ माने सुनार निवेश करुथिबा लोकन को धैर्य रखिबाकू कहजନ୍ତି। मनी कंट्रोल रो एक रिपोर्ट अनुसार विशेषज्ञ माने कहजନ୍ତି जे सुनार मूल्य आगामी 6 ରୁ 10 मास पई 75,000 टंका स्तर रे रहइबो। कुआ जाउछि जे आगामी समय रे सुनार जोगाण वृद्धि पाइबो एवं एहार चाहिदा ह्रास पाइबो। फलस्वरूप सुनार चमक किछिटा ह्रास पाइबो। सेहिपरि सुना सहित आजिकाली रूपार मूल्य ମଧ୍ୟ वृद्धि पाइछि। गत गोटे सप्ताह मध्ये एहार मूल्य 6000 टंका वृद्धि पाइछि। वर्तमान 10 किलोग्राम रूपार मूल्य 1 लाख टंका टपिछि। परवर्ती खबर पान कार्ड को नहीं बड़ खबर। समय सीमा पूर्व आधार लिंक न कले गणिबे फाइन। पान कार्ड व्यवहारकारी बड़ खबर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्शन टैक्स तरफ एक सूचना जारी करा जायछि। एही सूचना सही पान कार्ड यूजर मानक पई जेउ माने आधार एवं एनरोलमेंट आईडी देई पान कार्ड करछन्ती। सूचना मुताबिक सही समस्त पान कार्ड होल्डर्स निजर आधार नंबर 31 डिसेंबर 2025 सुधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रे देबाको पड़िबो। एही विज्ञप्ति जारी करबा पछरे टैक्स डिपार्टमेंट उद्देश्य होछि पान को आधार कार्ड सह लिंक करबा। सीबीडीपीटी बा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स रो द्वारा जारी एक विज्ञप्ति कुहा इनकम टैक्स आईन अनुसार 1961 धारा 139AA अनुଯାयी व्यक्ति माने 1 अक्टोबर 2024 पूर्व पान कार्ड पर आवेदन करने समय आधार नामांकन परिचय पत्र दाखल करछन्ती। सेमानक आधार कार्ड नंबर अपडेट करबा बाध्यतामूलक बोली कुहा जायछि। परवर्ती खबर 3 घंटा घांटिब काल बैशाखी। वर्षा पई सतर्क घंटी बजाइला आंचलिक पाणीपाग विभाग। 4 घंटा 3 जिला पई वर्षा काल बैशाखी संभावना। नुआपड़ा नगरपुर रायगड़ा और कोरापुट जिला पई सतर्क घंटी बजाइला आंचलिक पाणीपाग विभाग। घंटा को 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर झड़ तोफान सह वज्रपात हेबा नै आशंका चलीछि। किछि अंचल कुआपथर वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि पाणीपाग विभाग पक्षरु। आगामी 5 दिन जाय राज्य रे तांडव करिब काल बैशाखी झड़ तोफान सह बहिब तीव्र बेगर पवन अलर्ट कला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता 17 तारिख जाय राज्य रे रहइब काल बैशाखी रो प्रकोप। एपटे काल बैशाखी प्रभाव जोगु कमिछि तातीर प्रकोप। आज 8टी जिल्ला रे काल बैशाखी वर्षा नै येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। राज्य रे विभिन्न स्थान रे घड़घड़ी वर्षा सह संभावना हेबार किछि जिल्ला रे पाणीपाग विभाग पक्षरु जणा पड़िछि। आकलन अनुसार आसंता 13, 14, 15 तारिख रे राज्य रे काल बैशाखी प्रकोप अधिक रहइबो। आ 16 और 17 तारिख बेले काल बैशाखी प्रकोप कमिले मध्ये केते स्थान रे वर्षा जारी रहइबो बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। परवर्ती खबर जनसेवा केन्द्र और आशाकर्मी को दिए जायछि कार्ड बांटिबा दायित्व। आशा दीदी बांटिबा आयुष्मान कार्ड। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तरफ जनसेवा केन्द्र और 48,000 आशाकर्मी को कार्ड बांटिबा दायित्व दिया जायछि। गोटे व्यक्ति गोटे आधार कार्ड और आशाकर्मी को घर को जाई ई-केवाईसी माध्यम रे कार्ड बंटन करिवे। समस्त नुआ स्वास्थ्य कार्ड पाइबा पई पूर्व जदि कार कोनोसी असुविधा होला आधार कार्ड माध्यम रे निद्वंद्व चिकित्सा होई परिबे। आगामी 3 मास मध्ये समस्त हिताधिकारी पाखक कार्ड पहुंचाइबा पई लक्ष्य रखिछन्ती सरकार। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना माध्यम रे राज्य रे 1.3 कोटी परिवार 3.5 कोटी रु अधिक लोक उपकृत हेबे। देशर जेउठी थिले मध्ये चिकित्सार सुविधा पाइबे हिताधिकारी। देशर 29,000 हॉस्पिटल एही सुविधा मिलिबो। ओडिशार प्रवासी श्रमिक मानक पई देशर समस्त राज्य एवं केंद्र शासित अंचल रे एही योजना माध्यम रे स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि। कैलसेल चिकित्सा सुविधा सह परिवार पिछा महिला पई 10 लाख और पुरुषक लागि 5 लाख टंका चिकित्सा खर्च वहन करिवे सरकार। 70 वर्ष रु अधिक वयस्क व्यक्ति को एही योजना रे परिवार पिछा अतिरिक्त 5 लाख देयमुक्त सुविधा मिलिबो। आयुष्मान वयोबंधन योजना रे 17,32,559 परिवार और 23,12,969 परिवार लोकन को लाभवान होबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर 19 रे बीजेडी सभापति निर्वाचन एही नेताक नारे रहिछि आगो। आसंता 19 रे बीजेडी सभापति निर्वाचन हेबो। एथरो नुआ ढांचारे संगठन गढिबो बीजेडी। पुणी नवीन सभापति निर्वाचन हेबो कि आउ किए एहाकु नै चर्चा बढ़ौछि ताहा जणा पड़िबो। अन्य पक्षरे 19 तारिख पर जिला सभापतिक ना घोषणा हेबा दल रे राजनीतिक व्यापार कमिटी गढा जिवो। एही कमिटी रे किछि वरिष्ठ नेता मध्ये रहिबे। विवादीय नेता कमिटी रहिबार संभावना कम रहितबार सूचना मिलिछि। दल रे नंबर 2 नै घोषणा करि होई पारे बोली एही रेस्टी 3 वरिष्ठ नेताक ना को नै चर्चा हेउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ବିଜେଡି ଚୁପ୍ କାହିଁକି କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିବ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହ ରହିବ ବିରୋଧୀଙ୍କ କାମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱର ସାଜିବ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନସିବାର ଚକିତ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧର୍ମଘଟ କରି ହୁଲସ୍ଥୁଲ କରିବା ବଦଳରେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନୀରବ ରହିବା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟ କରିଛି ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର ବଢିଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଗ୍ୟାସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ନିରବତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ 7 ତାରିଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିସାରିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣାକୁ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ନିର୍ଘାତ ପ୍ରହାର ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଢାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼କୁ ନେଇ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନିରବତା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟ କରିଛି ବିଜେଡି କହିଛି ଏହା ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଥିବା ଦଳ ଚୁପ୍ ଅଛି ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବାଟରେ ଚଲାଇ ଦେବ ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସରକାର ଦର ବଢାଇଲେ ବିରୋଧୀ କାହିଁକି ମାନିଲେନି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁଛି ନେତାଙ୍କୁ ବାଧୁନି ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡିଆ ନୂଆ ନବବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ଟେମ୍ପଲ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଓଡିଆ ନବବର୍ଷର ପାଳନ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପାଳନ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନେବାକୁ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ମାମଲାରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଥିବା ବିଲ୍ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଥର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାମିଲନାଡୁରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଧୀନ ବିଗୁଲଗୁଡାଠାରେ ଅନୁମୋଦନ ଓ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିପାରେ ଆସିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇ ହେଉଛି ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି ଜଷ୍ଟିସ ଜେବି ପର୍ଦିୱାଲ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଆର୍ ମହାଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱିସନ୍ଧିତ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଧାରା 201 ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଅଧୀନରେ ରହିବ ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କୌଣସି ବିଲ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଟ ଭୋଟ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଲ୍କୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଆଇନରେ ସମୟସୀମା ଉଲ୍ଲେଖନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ଏହି ସାଧାରଣ ନୀତିରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏହି ରାୟରେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ତାହାର ରଚିତ କାରଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଣାଇହେବ ଯଦି ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଭିଡିଓରେ କି ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କିଏ କହୁଥିଲେ କି ସାର୍ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପାରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବେ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ରିପୋର୍ଟ ଦିନ ଯୋଡ଼ିଆ।